Good morning. Good morning. My anchor holds. Ankla. Well, the song speaks of our security of salvation. And on the other hand, as our salvation is secured in Christ, we also have this grip on the saving faith that we have in Christ. As the Apostle Paul said in Philippians 3:12, that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Christ holds my life, and I also hold on to the Lord Jesus Christ. That's the meaning. Yesterday, we were able to attend the Benguet Fellowship Prayer Day, and our speaker is Pastor Siblo Aliaga. And his message is about how we abide in the Word of God. And I took 3 points from his message as we abide in the Word of God. And 2 Timothy 3:14 to 17, it says there, we are to continue. Number one, and the only gospel of Christ, the one gospel in Christ, because that is only the means of our salvation. And secondly, not only that we continue in the gospel of Christ, we continue in the given word of God. All scripture is written by inspiration of God. And the third one is the purpose of the word of God is that we may be filled, our life would be beautified with good works. So the third one is that we continue with the goal of God's Word. So yun po yung ating natutunan doon sa prayer day. So that this morning we will be finishing the book of Judges. So that we are already in the second book of the second part, wherein that the prophecies and the typology of Christ can be seen in all the books of the Bible. All right. So we have said that the author of Judges is not definite, although they attribute this to Samuel, but then according to some, Samuel must have not written all the books. So there is a participation of the prophet Nathan and also God. And the name of the book gets its name from the number of leaders called judges. Ito yung judges, hindi yung sa korte, no? These judges act as a warrior. They are actually warriors. They are leaders who act as rulers and maintain the peace and order of the community. Nevertheless, the ultimate judge is of course none other but God Himself, because He is the one who allows oppression for the Israelites when they turn back, when they forget Him and worship other gods, so that God Himself will raise a deliverer for them. And this is just a review. So the theme and purpose of the book, so it bridges the gap between the time of Joshua before they have a king. Okay, so in between is the many leaders whom God used to guide the people of Israel. And the cycle of their life, they would tend to decline, and then they would be judged or oppressed, and then they would call upon the Lord. They would repent, and God would again deliver them. And doctrinally, it prepared, Doctrinal Judges draws our attention to a number of important truths.
As God had warned in Deuteronomy, obedience brings blessing, but disobedience results in God's discipline and oppression. But on the other hand, Judges also reminds us that when people seek the Lord, then God would be gracious and respond to their deliverance. And the key people of Judges, ito yung mga ginamit ng Panginoon to lead Israel during those times. Othniel, Ehud, Shamgar, Deborah, and Barak, Gideon, Tola, and Jair, Jephthah, Ebsan, Elon, and Abdon. So marami sila, pero ang mas kilala dito is si Deborah. She is not because babae siya, no? Siya lang yung natatangi na ginamit ng Panginoon ang babae during that time. And of course, Gideon, alam natin si Gideon, nung tinawag ng Panginoon is to confirm his calling ay tinest niya muna yung Panginoon na mabasa yung kanyang fleece. And on the next morning, hindi pa siya kontento, is that as the ground is wet, yung kanyang fleece naman is dry. Ayan. And of course, ang pinakakilala natin is Samson. Ayan. And the key chapter of the book is chapter 1 and 2, because it gives a backward look on Israel's sin and a forward look to Israel's servitude nung sila ay na-oppress. So the very reason why they have this cycle of oppression and deliverance is because they did not drive out the inhabitants of the land. Sabi natin na through Joshua, they conquered the promised land, yung Canaan. They have the initial victory. Pero nung wala na si Joshua, pinaubayan ng Panginoon that these tribes would continually clear out yung mga portion na naibigay sa kanila. Because nandun pa rin yung mga ibang settlers ng Canaan, and the command is paalisin sila so that hindi magka-problema. But ang nangyari is that they did not drive out the inhabitants. Although some of the tribes like Judah, tinupad niya yung command ng Panginoon. Pero karamihan doon sa mga tribes ay hindi pinaalis yung mga iba't ibang tribo na nagsettle doon sa Canaan. Okay? Like Benjamin and the other tribes, Manasseh, Ephraim, Zebulun, Asher, Naphtali. So naging problema nila, naging burden, yun ang nagpabigat sa kanila. Sila yung naging rason para sila ay makalimot sa Panginoon. They would always influence the Israelites to forget the Lord, and instead of serving God, they would influence them to worship their gods. Okay? So that the key verses is Judges 2:15 to 16. Whithersoever they went out, the hand of the Lord was against them for evil, as the Lord had said, and as the Lord had sworn unto them, and they were greatly distressed. Nevertheless, the Lord raised up judges which delivered them out of the hand of those that spoiled them. And another one is Judges 2:20 to 23. So the anger of the Lord was hot against Israel. And he said, because that these people had transgressed my covenant which I commanded their fathers, and have not hearkened unto my voice, I also will not henceforth drive out any form or drive out any from before them of the nations which Joshua left when he died, that through them I may prove Israel whether they will keep the way of the Lord to walk therein, as their fathers did keep it, or not. Therefore the Lord left those nations without driving them out hastily,
neither delivered he them into the hand of Joshua. So, dahil hindi pinaalis o dinrive out ng mga Israelites ang mga tribong ito, so that ito rin ang ginamit ng Panginoon, so that for them to suffer the consequence when they come to backslide, but then still to prove Israel of God's long-suffering, that whenever they need Him, He is there to help them. Okay? And one of the key verse of Judges, why their generation is so confused, is that Judges 21:25. In those days there was no king in Israel, every man did that which was right in his own eyes. Yan. So, walang unity yung buong nation ng Israel. Kanya-kanyang tribu, mayroon silang kanya-kanyang sariling kaisipan, plano kung ano yung maganda o mabuti sa kanila. Parang tama doon sa kanilang paningin, pero sa harapan ng Diyos is that katulad ng sabi ng Proverbs, there is a way which seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death. And then, how we would see the Lord Jesus Christ in the book of Judges. Since its judge function as a ruler, deliverer, they serve as pictures of Christ with the following: as Savior and Lord. Yeah. And secondly, Christ as seen in the lives of these judges, although they are not perfect, there are other judges that their life is questionable. But then, in a limited sense, they portray the Lord as the righteous deliverer, King, or Savior and Lord. So we have started to see the outline of the book. So that the outline of the book divides into 3 sections. Letter A is their deterioration. Letter B is their deliverance, and the third one is their depravity. And the first cause of their deterioration is because of their incomplete conquest of the land. As we have mentioned earlier, that Joshua gave them the initial victory, but then they are accountable to finish the work of driving out all the inhabitants. For the reason na curse kasi yung mga nakatira doon sa Canaan. But actually, Canaan was already settled by Abraham, di ba? Actually, doon na pinanganak si Isaac and then si Jacob and 12 sons, pero because of famine, pumunta sila sa Egypt, and after how many years they were enslaved there, God used Moses to bring them out, to bring them back to the land, to totally possess this land that was promised to Abraham. And then, so good, through the leadership of Joshua, they were able to possess the land. And the lesson that we can see there is that the incomplete driving out of the cursed inhabitants of Canaan brought a snare to the Israelites. Yung nagiging dahilan kung bakit sila natutukso, lumalamig sa Panginoon. It influenced them with idolatry and immorality that soon affected their faith and worship with God. It also endangered their promised land, Canaan, because of their compromise and disobedience to the Lord. So that incomplete removal of evil often means disaster in the end. So that our application in this lesson that we can see in red letters, as followers of the Lord Jesus Christ, the Bible also teaches us to overcome and get rid of all things that snares our Christian lives
for us to enjoy our new standing in Christ in His promise. Truly that God has completely saved us. But in our practical Christian life, adat imbati ni Apo Isus nga akam tayo. Yan. Tapno kasakit maadal tayo mat iti agbyag, iti pamati kin agserbikin ni Apo Diyos. So that ada iti akam tayo nga parmeken no anya dagijay na ilunod nga basbason nga ada kada tayo. Yan. So nga ada dia kunada nga three parts of sanctification niya. Nga idinawat ang niya Apo Isus kas manubutkin mangisalakan tayo, nalinisan tayo iti inmatang iti Dios. So nga handa tayo nga kikitaan ni Apo Dios nga managbasol no diket na santuan. Ngam iti practical Christian life tayo, tutulungan da tayo lagta nga maisalakan. Nya. Maisalakan ijay daan nga managbasol nga haan pailangan na ikat kada tayo. Taada to ti tiyempo nga maikat nya. Dahito iti minsan mangangabak kada tayo instead nga jay nadyusan nga biyag tayo kini Kristo Jesus. Dahito iti kalaban tayo. So nga kuna ni Apostol Paul kataan nga dayjay demonyo iti kalaban tayo. No diket dahito bagi tayo mismo iti kalaban tayo. Well, tati mangangabak ket jay daan nga ugali tayo. Kada kita di ko na iti Biblia nga masapol nga labanan tayo, parmaken tayo, paksaatan tayo, ken ikatan tayo. Yan. Tapno kasaket dayjay balaygi. Awan tayo nga agdanag kaada ni Hesukristo nga katulungan tayo. Sigurado nga mapagbalaygan tayo ngam masapol nga aramidan tayo iti bukod tayo. Tapno kasaket ti agturay kada tayo kathaan nga dayjay basol no day daan nga ugali tayo, no diket dayjay nadyusan. Yan. So nga ijay verses tayo. Yan. Christ already has given us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya't anyamat iti akam tayo, nagbalay din tayon. Awanan iti danag tayo, nga mapan ijay impierno, awanan ti danag tayo, nga oray no adu iti paglabsingan tayo, pagkurangan tayo iti Kristiyano nga panagbiag tayo, hanan nga issue, dayjay pakapukawan iti pakaisalakanan tayo, tawans nga namati tayo kini Apo Isus, ket agnanayon, dayta nga panakaisalakan tayo. Awanan iti mangi sinakada tayo, iti ayat ni Apo Isus. Ket ngarod, kuna ni Apostle Paul ija Ephesians. Dagitoy dagiti banag kuma nga parmaken tayo. Ngano maminsan daytoy iti mangdadadaol kada tayo. Iti sangwanan ni Apo Dios. No maminsan daytoy iti mangpakapoy kada tayo, nya. So kuna na ija Hebrews kat ikatan tayo dagiti banag nga mangpadagsen iti panagserbi tayo. Ken dayjay mang slow down, nya. Jay mang pabuntok iti panagserbi tayo. But ye have not so learned Christ, if so be that ye have heard Him and have been taught by Him as the truth is in Jesus, that ye put off concerning the former conversation, the old man. Yeah. The conversation dito'y kataan na jay sao. Yeah. Jay old English, jay conversation means jay ugali tayo. Okay? Nga tata nga inadal tayo ni Kristo Jesus, ikatan tayo, kunana, ikatan tayo, day daan nga ugali tayo. Yan. Nga asping iti lakay, yan. Old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man which after God is created in righteousness. The word put on, actually, no Bible, kahit nga soldi, kat ikawas tayo, yan. Isuot tayo. No put off kuna na kat sukatam, ikatam nya. Jay narugit nga badog. So that anya dagiti mang dadaol iti Christian life tayo. Ayan, jay unget nga haan nga malpas nya. Jay unget nga mangi dulin iti sakit tinakam
Be angry and sin not. Yeah? Let not the sun go down upon your wrath, or give place to the devil. Di panagtakaw, let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may give to them that are in need. Yeah? So daytoy ti pinaka-issue niya. Itatang tiyempo tayo. Yay kontraktor ba daytoy? Yay corruption niya. Yay panagtakaw niya. At yay pima nagtakaw ti manggap kat nakulong. Kaya dagi minor, dagi babasik nga basol kat apay dagi jay ito, dagi ito nadadagsun iti panagtakaw da nga taktakawan da tayo nga simumulagat niya. Yay pa iti ko na dagi ito'y some of our corrupt officials. Yan. Kat numaminsan ko na da nga, dito ti kinarigat na numaminsan oray Kristiyano nga no sumrak ta iti politiko o noon yaman nga sistema iti nailubungan kat dati posibilidad na. Ngam no Kristiyano tayo kun na dito kat dagitoy dagiti ikatan tayo. Nya takderan tayo ti pamati tayo. Okay, di madi nga panagsao, di let no corrupt communication. And verse 31, di sakit tinakam, bitterness, wrath, anger, clamor, evil speaking, be put away with all malice. Mas matindi doon sa Colossians 3:5 to 10. Yeah. The word na mortify. Yeah. The mortify. Iti meaning na di kat kumbaga no pinatay mo jay ulag. Yan. Kunadakat derderem jay ulo na. Nya. Ada ti kunada nga oray sabat buaya nya. Nga oray no pinatay mo kano ti ulag kin buaya, ada kano ti kaslangay nga panag-capture jay picture, ma-picture nya. Ma-picture da ijay mata. So ngano patayam kano dagito nga animal, masapul nga derderem jay mata na. Tano umay dagi jay dadu mga kadwa na nga ulag ket makita na jay mata jay ulag nga natay, nakita na jay itsuram ijay oray isuda ket sikat ibalsenda. Well, kasjay iti kunada ijay. So the word mortify is jay derderem nya, patayom. Mortify therefore your members nya. Patayom dagiti membro iti bagim nga mangtedking ka iti panagbasol mo. Yan. So diya ko na ni Kristo no ti imam iti rason nga makabasol ka putodem langen. Yan. No sakam iti mangitipanting ka iti pakabasolam, then sige. Pukulem nya. Kat umadu ati PWD puro Kristiyano no kasjay nya. Now of course ang literal niya, ang literal nga kahit nga sawon dayjay nga no matam iti rason nga agbaso ka di otkel mo itong matam niya. So nga ngamti kahit nga sawon dayjay kat disiplinaan niya, disiplina tayo dagiti membro ti bagi tayo nga iso ti rason nga pakabasulan tayo. Yan. So dagita fornication, uncleanness, inordinate affection, hanga usto tirik na. Okay? Evil concupiscence, covetousness, and so on. Okay? The second, no apay nga linmamiis o no nag-deteriorate iti pamati dagiti Israelites is that number 2, because of the new generation ignorance of the Lord. Ora siya kat mas daawak. As you read the book of Judges, nya, di ba ijay the first generation of the Israelites from Egypt kat handang nga nakapasok ito'y promised land because of rebellion. Yan. So nga inuray ni Apo Diyos nga agkaroon iti second generation nga daytoy iti in lead ni Joshua. Tapno i-conquer da jay Canaan. And of course, ijay transition iti leadership, there is always a review. Nya ada iti panang review, panang remind jay mighty acts of God and the commandments of the Lord, so that the second generation were well acquainted. Yeah? They were equipped, or they were educated
about God's mighty acts and the commandments of the Lord. Yan. E di natay ni Joshua before he died, then he passed on. Yan. Nagkaroon manan iti review. Kada dito'y naindaklan nga ar-aramid ni Apo Diyos, and then of course dagijay bilbilin ni Apo Diyos kadakwada. But then dito nga second generation in the book of Judges, maobserbaran tayo nga apay nga dagitoy nga third generation ti Israel kataanda nga ammo. Dagijay inararamid ni Apo Diyos para kadakwada. And that is the very reason no apay nga nalakada nga sumurot kadagiti ganganaik nga kunat ilokaw dagi strangers uno dagijay other tribes of that land that worship idols, worship Baal. Takunan na dita Judges 2:10 to 11. That generation were gathered unto their fathers, and there arose another generation which knew not the Lord, nor yet the works which had done for Israel. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord and served Baalim. So nga makapadanag kakabsat niya, dagiti ubing tayo, dagiti anak tayo, no da tayo nga parents kataan tayo nga ipakaammo niya. Kin ipakati kabaalan tayo tapno dagiti anak tayo kat maamuan da kini Apo Dios. What will you expect? No handa nga amo niya Apo Dios. Syempre of course agbirok da yan. Ta iti tao ko nadakat na yanak tayo nga relihiyoso nga talaga yan. So nga amin nga tao ka talaga nga agbirok iti jujusen na. Unless nga maidalan dagiti tattao nangro na dagiti anak tayo, if we are concerned with our children, then masapol nga ron nga surwan tayo ken ipan tayo isuda dito'y balay ni Apo Dios tapno ag-adal da iti datdatlag ken naindaklan nga aramid panakabalin ni Apo Dios ken oray dagiti sursuro na. Judges 3:1. Now these are the nations which the Lord left to prove Israel, and even as many of Israel as had not known all the wars of Canaan. Yan. Kasa nung na yanak da ijay kat madamamat iti panakigugubat piman dagijay parentis da. Yan. So that handa nga amo how God help them in winning the battle. And Judges 3 to 5, 6, ito'y nag-compromise dan, asawa dan, dagiti anak da, kadagito'y nga naduma-duma nga tribu, in which kabilin-bilian na Apo Diyos, nga handa ko mga mailalaok, kadagito'y nga tattao, ken dapat ko mga mapaksyaat, dagito'y nga tribu, ijay Kanaan. So iti maadal tayo, for our application. As kuna tayo, the third generation of the Israelites from Egypt, wilderness, and Canaan surprisingly were not familiar with the Lord in His mighty acts. So that accordingly, of course, their parents are to blame for not educating them about the Lord in His commandments. That is why they did evil in the sight of the Lord and served Baal and other gods. So the application tayo, if we want our descendants not to do evil in the sight of the Lord and serve other gods, we need to win them to the Lord, teach them about the Lord, and disciple them in serving the Lord. So we bring them to the house of the Lord and encourage an active involvement in the Lord's ministry. Ephesians 6:4, as parents, we provoke not our children to rebellion, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. All right. Ijay second part, iti book of Judges from chapter 3 to chapter 16 is their deliverance. Yeah? Every time that they will be oppressed by these different settlers, ijay Canaan. Ayan. So nagado. They were oppressed by Mesopotamian tribes.
and they were delivered. God used Othniel to deliver them. And after nga nagkwadamanan, nag-backslide damanan, nakalipat damanan kini Apo Diyos, then God used again the Moabites to oppress them, and He used Ehud to deliver them. And then the Philistines, God used Shamgar, and then the next Canaanite oppression, dito yun diyay panakaaramat ni Deborah and Barak. Next. Review tayo lang dito niya. So, Midianite oppression, and Gideon was the judge, and this Abimelech, nga dito di Abimelech nga contemporary ni Moses, and some Abimelech in the Bible, dito di Abimelech ito'y book of Judges, who attempted to be the first king of Israel, nga madi iti pamay anak nga nangituray. So nga jay mismo nga inorganisa ng leaders na ijay Shechem, that they want actually to kill him, ngam inununaan ni Abimelech kat pinatay na ida. Ngam it so happen nga itinang patay kanya na kat babae niya, tinupakan jay babae isuna iti bato. Kat iti may nga warrior ka babae nga sika kat patayan ti babae. Ya ono ubing niya. So kung na ijay serbat na saksakan naklangan tapno handa nga ibaga nga babae tinang patay kanya. Ngam that is a part of his judgment. Dapat dahito yung Abimelech, ijay book of Judges, is not actually the right ear. Dahito yung kat anak ni Gideon, ya? Iti may sang concubine na. Kat dahito yung Abimelech kat pinatay na, jay legit nga ear of the leadership ni Gideon, 70 of them, except one, ni Jotham nga nakasurvive. Nga iso tinang i-curse kanya na, kat iso tinatayan na. Okay, and there are other oppressors who were not recorded, and there were other judges who were used by God, although their achievement was not recorded, like Tola, and some others are with limited information. As kung natin tatay, iti mas amo tayo nga judges dito ikat ni Gideon, ni Deborah, including Jephthah, and then ni Samson. Next. Ayan. So, Apmonite, Ibsans, and then Elon Judgeship, and others. Next. Ayan. The final judge nga inusar ni Apo Diyos kat ni Samson. There are 3 lessons that we can learn. Iti dito yung cycle of backsliding, oppression, repentance, and deliverance. So that iti may katlong nga lesson nga maadong tayo iti book of Judges, kunana dita, repeatedly we saw the nation of Israel sinning against God and suffering its consequences, so that sin always has its penalties. Where there is sin, we can expect God's punishment to follow. Ako na ijaykat Hebrews 12:5-6, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you, unto children, my son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him, for whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. So dito iti situation niya, iti Israel, they keep on sinning. And because of God's relationship to them, dahil pa ng disiplina ni Apo Diyos shows His love niya. So, in our Christian life, kastamat laan. Nga, ano na tayo nga anak ni Apo Diyos, kat patuloy tayong agbasbasol. Siyempre, dahil relationship tayo, iti Diyos as a Father, and we are His children. Dahil pa ng disiplina kada tayo, iso iti pruweba iti panagayat na kada tayo. So nga agbasbasbasol kayo kat makita yung kasla nga awan iti disiplina ni Apo Diyos kada kayo, kunada amangan tahaan na nga anak ni Apo Diyos. Yan. Di iti may sakidi nga pagduadwaab niya. Ngam no agbasbasol ka kat ada iti ni Apo Diyos kinkang pamalagi niya. Nga dusang tapno manakman ka, then may saday ka nga pagyamanan tayo. Iti na Kristiyanuan nga panagbiag tayo.
Kat kunan nga ron, nga no Kristiyano tayo, of course, han tayo nga itulok, nga iti mangituray tibiyag tayo kat basol, tano itultulok tayo, kat haan nga basta-basta nga hayaan ni Apo Diyos. Dahil ta nga klase iti panagbiag tayo, so nga mangted iso na iti pamalagit kada tayo. Tapno maisubli tayo iti usto nga panagbiag, nasantuan kinalintag nga panagbiag. In application, so dayta iti mangyari the cycle niya, iti biag dagiti Israelites. Nung punana dita, rather than living an endless cycle of deserting God and crying out for help when we are chastised or disciplined by God, we should seek to live a faithful Christian life in service to God. Let us learn from experience and rather enjoy the promised abundant life from the Lord after His gift of eternal life. One of my favorite verse, John 10, verse 10. The thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Kaya nangasawan dito yung abay, han nga maumumang ata dagiti Israelites, iti kastang klase ti panagbiag niya. Iso ti gulong ng palad niya. Dahil ti cycle na. Dapat maminsan, kada tayo nga Kristiyano, kaslangay nga sumurot dayta. Nga madi dayta nga pakasaritaan iti biag ti Kristiyano niya. Maminsan, ti kakasta nga kakapsat iti pamati. Maminsan, active. Maminsan, makita awan jay simbaan, makita ijay na inlubungan niya. Lulubog lilitaw. Tama na po ang lulubog lilitaw na style ng Kristiyanong pamumuhay. Mauma tayo kuman. Mabanlog tayo kuma iti kasta nga klase iti na Kristiyano nga panagbiag. Rather than i-commit tayo nga iti Christian life tayo kuman kat diretsyon kakabsat. Nang runata ta nga asidigan iti tiyempo. So nga pa jay redeeming the time. Hantang ay tulok nga sayangan tayo iti nabati nga oras tayo. Ludikat itad tayon iti natulnog, napingat, matalak nga panagserbi kini Apo Diyos. Amen. Takuna na dito ikat kasta nga agpaiso iti trabaho, iti kabusor tayo, iti jablo nga mangtakaw, mangdadaol, ken mangpatay kada tayo. Ngam ni Kristo Jesus, inikanda tayo iti biag, haan nga biag nga agnanayon, no di kat tapno ma-enjoy tayo iti na Kristyanuan nga panagbiag. Next one. Lesson 4. We observe repeatedly in the account of the book of Judges that whenever a judge or their leader dies, the people of Israel tend to decline in their spiritual purpose and mission. They easily succumb to the customs and idolatry of the people around them instead of standing up for their faith and overcoming their communities with the commandments of the Lord. Yan. Dahil ti maobserbaran tayo. Basta matay ti leader da, anya ti mangyari kadakwada. Pumaksot damot niya. Ngamahaan kuma. In our application, in our Christian life, we do not need a defeated spiritual life in the absence of our spiritual leaders and Christian company or companions. Ada nga iti kasta kapsat iti pamati. No ada ka, adamat. Ngam no awan ka, pumanaw ka, agbackslide mat niya. Ngam no sumangkot ka manan, makita na ka, ma-encourage man ang isuna niya. Anya ti makita tayo ijay. Dejay na Kristiyano nga panagbiag nakadepende king ka. Ono no mamisan ti Kristiyano nakadepende jay Christian life da ijay leader. Kat no awanan jay leader, awanan jay pastor, ono awanan jay worker, kasemat niya. Kumaksot damat ngamahaan ko mga kasjay iti cycle iti Christian life. Tano maminsan ada dagiti Kristiyano gamin nga dayjay dependence da ada ijay leader. Ono ada ijay pastor. Yan. Jay loyalty da. So dataan ko mga ijay iti pangikabilan tayo. Iti loyalty tayo.
So kung na ditoy, at least amo tayo kuma nga oray no awan jay leader tayo ket matakderan tayo dayjay pamati tayo. We need to stand up and strive individually for our faith and Christian service. Idi adak ija kalingga nadamdama ko nga ada dagijay kailyan tayo nga na-assign dapat ijay kalingga. And then idi nagsasabat kami ijay kun ada kat ay ada ti kadwa da nga pulis. Tada dito nga kayang people ko idi. Siyempre di kapulisan kat napiksa iti inom niya. Bisyo. Sugsugan ijay ang kanot ti kampo da. Kat ada ti may isang taga-Taloy nga relative di misis ko nga idi namamok ijay kung napiman dagay kakaiyak at taga-kabayan nga pa kung nadakat day bilib kami piman day tanga ko Kristiyano what hanti man nga maawis ti bartek hanti man nga maawis ti sugal talaga nga makitam iti kina Kristiyano na yan kat kunak dagay nga kayang people si kayungay awan piman defeated ti Christian life so sino maminsan dagit na tayo mat lang nga Kristiyano niya makita tayo iti pada tayo nga Kristiyano kat kaya dapat apay ngay kat no maminsan ti agpatagay pa kadakwada kat di opisyalis da ngam ada nga talaga no talaga nga seryoso ka piman iti Christian life mo kat matakderam niya. So 1 Timothy 6:11-12, but thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith niya. Minsan agad iti Kristiyano, maaabak iti Christian life, data handang ilaban, handang takderan. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called and hast professed a good profession before many witnesses. Dagito Israelites namin kat no awan ng dayjay leader dakat handan nga mailaban. Dayjay pamati dak ini apo dos si isu danti sumurot ka dayjay pagpagano ijay dadumang nga tribo. Yan. Nalakad nga mauawis. So nga kanayon nga kasjayan handan nga naum uma. Nga mauma tayo kumati kasjay nga cycle iti Christian life tayo. Yan. Next verse, the other one. Next. Yan. Kas kumanan Timothy, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness. Nano ilaban mo gamin iti pamatin, agbiag ka nga nalintag. So nga iti gunguna nga maitag, kingka, kat dayjay corona iti kinalintag. Yan. Which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. May kalima. Nga maadal tayo. Yan. Dahil no awan ti leader da, ma-defeat mat iti spiritual life da. Which should not be. Because dito'y lesson number 5 tayo in application. Hangko mga nakadepende gamin jay Christian life tayo, kadagiti leaders tayo. Tano mapukaw da, tano maawan da, kathaan tayo nga maapiktaran. Yan. Our loyalty should only belong to the Lord Jesus Christ, our captain, the captain of our salvation. So, kanana dita, in our Christian life and service, God also uses spiritual leaders to guide and direct us. And the Bible even teaches us to honor our leaders, to pray for them, and to follow them. But when it comes to our dependence and loyalty, it does belong to Christ, who is our Lord, or the word Lord means master. He is our boss. Yan. He is the head of the church. Iso ti presidente tayo, and the chief shepherd, di pinakanangato nga leader tayo. Yan. Hebrews 2:9-10, but we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death for every man. For it became him for whom are all things, and by whom are all things, and bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through suffering. So nga iso iti dapat nga pangituunan tayo, iti aming loyalty tayo, di pagdependaran tayo.
Apresyaron tayo dagiti usaran ni Apo Dios nga makatulong kada tayo, nga bumakad ti pamati tayo, ngam hantang maliklipatan nga iti number 1 nga sursurutan tayo kat ni Apo Isus. So ngaron nga Christian. Yan. The word IEN means a follower. It denotes a follower of a certain general. Yan. So the general iti pamati tayo ni Apo Isus. Okay? Colossians 1:18, and He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Kuna na dita, isupuma dapat iti pinakana kangatuan. And 1 Peter 5:4, and when the chief shepherd shall appear, he shall receive a crown of glory that fadeth not away. No, ti loyalty tayo, ada iti pinakanangato nga pastor tayo. And that is the Lord. Then, adapay iti itad ng consolation or reward tayo. Psalms 18, 8-9. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Kung ada dito yung verse kat, ada ito pinaka-middle of the book. Yeah. So nga haan ka nga nagkamali nga naisintro, dito yung verse, dito yung Bible, the very middle of the Bible. Yan. So nga usto-usto, nakasintro nga talaga. Kahit nangasawon, awan ti dadu mga pakaisintruan, iti pamati tayo, iti loyalty tayo, independence tayo, no dikat ni Apo Isus. Ada dagiti leaders nga itad ni Apo Dios, we respect them, we pray for them, but our ultimate loyalty is the Lord Jesus Christ. Amen. Okay, the third part, the last part of the book of Judges is chapter 17 to 21. So, the key verse tayo dito, the last verse actually, the book of Judges. Every man did that which was right in his own eyes. And because of this, we can see ada iti maysang agnagan ti Micah. Sabali manan dayto nga Micah, haan manan nga DJ Micah nga minor prophets niya. No maminsan dito'y Bible, ada dagiti nagan nga paparehas. Nga we need to see sino daytoy nga Micah. So this Micah is not the Micah nga minor prophets. May samat lang iso ng Micah during the time of Judges. Kat daytoy nga ni Micah, he is from the tribe of Ephraim. Nga iso na, tinakaw na iti kwarta ni nanang na. Okay? 1,100 silver. Well, pwede nga gatad during those times niya. And then, in curse ni mother na, no sino man tinagtakaw, inlunod na. Kat dito yung ni Micah, nga anak na, inamin na, nga iso na di nagtakaw. So, insublina, dahi jay kwarta ni nanang na. Kat idi isublina jay kwarta ni nanang na, inapresit na jay naramid ni Micah, namti problema, dahi jay kwarta nga na isubli kanya na, the silver, kat in convert na iti idol. What? In aramid na nga jujusan niya. And then, nagbalin dahito yung private shrine iti household ta dayto mother nga dayto inapresita ni Micah kat inabing na dayto idol ija ayan ni Micah kat dayto nga idol kat ninay-nayunan ni Micah so nga nagbalin actually nga imbis nga family idol nagbalin pa kidi nga community idol nya so nga jay influence apay nga tagamin niya no madi o no ya kuna dangaron apay nga tanga no madi nga sursuro o no panagdayaw nalaka nga maawis ti tao niya apay nga tano sao ni Apo Dios ket narigat. Well, of course amo tayo nga iti kabusod ti trabaho na kat mang bulag iti na spiritualan nga mata dagiti tao. So nga dayto imbis nga family idol shrine for their worship kat nagbalin kidi
nga pati dagiti kaaruba and the whole community come to worship with them iti dayta nga idol. Yeah. And because of that, inaramid nan di anak na nga maysa nga padi na. Ngam idi adati lumabas nga Levite nga agbirbirok iti pagyanan na, nakita ni Micah kuna nakat ay daytoy legit daytoy nga padi. So nga nya ting kastana sikan ti agbali nga padi ta puldiya ang sika. So diay ti nangyari. This migrating Levite becomes a personal priest of Micah. And it so happened nga during that time dagitoy tribu ti Dan, they are looking for places to conquer. Yeah. Kadagitoy nga Danites linmabas da ijay balay ni Micah, nakiturog da ijay, and they have seen a town, the town of Laish. Kat idi kita anda very peaceful nga community jay Laish. Kat idi nakita da nga peaceful nga community daytoy Laish, kat awan iti daduma nga kasla nga association ono alay na ay nalaka daytoy nga parmaken. So dagitoy Danites when they got back talaga nga di conquered this town of Laish nga pagsitelanda. Ngam iti dakas na along the way iti apandang gubaten ken apandang i-conquer daytoy nga town linmabas da ijay balay ni Micah ket pinakialada tinakaw da jay idol na. Ken dagijay jujusen. Kadagitoy nga Danites, although ni Micah and his men ket sinurot da nakamatan da dagitoy Danites, but the few number against 600 warriors awan nagtilmon laang ni Micah ket nagawid awan tinaaramidan na. Ket idi makita damanan jay padi kunada ket ay no kayat mo ket sika ti pagbalinan ni di nga padi dakdakkel iti sweldom kada kami. Well, ken may sapay ditaket pamilya laang iti pagsirsirbyang da kami ket may nga tribo. So nga inagaw da di idols na, inagaw na pay di padi na. Well, so awan tinaaramidan. So nya dagita nga klase nga iti panunod because these people of God forgot the Lord nya. Kunada usto dayjay nga panagsirbi, usto dayjay nga panagdayaw, they really are doing what is right in their own eyes nga handa nga i-equate ijay sao ni Apo Dios. So all of this chaos, all of this confusion were but just a product of their own thinking. Yeah. Ta nalipatan dan isao ni Apo Dios. That is how they did evil in the sight of the Lord. Enti may katlokat jay Benjamite war. When dahito iti worse. Anya ba dahito Benjamite war nga kunada? Iti nangyari dito, idi ada iti Levite matlaan nga on trouble. Kat they stayed for a night iti may nga lugar nya ijay Benjamin tribe, ijay city of Gibeah. Kat ijay city of Gibeah idi nakiturog da ijay kaslangay nilat, di ba? Nilat idi adati visitors na nga they are no ordinary visitors kayat dagiti taga Sodom nga makaidda dagitoy lalaki ket itoy pay nilat dayjay anak na nga babae, di ba? Nga madila di babae kayat dalata di lalaki ket lalaki dagitoy. Yan. So nga sodomi. So garon nga pinaulanan ni Apo Dios day Sodom and Gomorrah because of this evil. Ditoy mat daytoy visitor nga ada Levite nga visitor adati concubine na nakiturog da iti maysa nga residence. And as an act of hospitality, madina nga madangran daytoy bisita na. Kung kuna napiman nga dagito yun anak ko na lang iti no kayat yung kaida isuda
Ngam awan napilit dagitoy taga Gibya, pinilit da nga mulistyaan ono makaida daytoy asawa na daytoy nga Libay. Kat inabuso da piman daytoy nga babae for the whole night and then insublida iti agsapa nga awanan ti angas na. Yan. He assaulted the girl, the woman, and then he even murdered her. So nga tinaramid daytoy nga Libay, idinatay daytoy nga asawa na, ginudwa-gudwa na. Well, iti dusi. Brutal nga talaga niya, no? Agbasbasak sa Old Testament kata, brutal nga talaga. No, minsan katahan nga maialaw no kastoy nga panpanawon dagitoy nga istorya nga ada ditoy Bible kat ginudwa-gudwa na daytoy nga asawa na nga naabuso kat in padala na iti they part dito nga bagiti babae kat in padala na iti 12 tribes of Israel. Tapno kasakat they will know the wickedness that the city have done to this woman. So, hindi pa dagitoy 12 tribes of Israel na awatan da jay message. So, itata nagkaykaysada. Nga apay nga daytoy maitulok daytoy nga kinadakas. Well, so nga itata they want nga panagutan da dagitoy lalaki ti Gibya who assaulted this woman. Ngam idi mapanda kuma nga tiliwan uno alaan dagitoy nga nakabasol tapno madusa da the whole tribe of Benjamin handa nga intulok yan pinrotektaran da kay dida cause the civil war yan. So the 11 tribes versus Benjamin, sino ti ekspektaran nyo nga mga ba? The 11 tribes o di may isa nga tribe? Wan, basaan nyo. Wan, tinaabak kat jay 12 tribes ay jay 11 tribes. Nangabak da ito eh. Tidwa nga aldaw. Ta idi agrobit iti civil war ni apay ngay mas daon dagito 11 tribes ni apay ngay kun nami man no takakdran ni iti nalintag tapno kasakat maikan ti hustisya dayto nga Libay nga pinatay dati asawa na kininabuso na ti asawa na apay nga Lord apay nga da kami ti mabawat kun may kadwa nga aldaw dayto yan kun kat may sala nga tribu kat ni ngamhaan kunan ni Apo Dios sige mapang kayo lubigat. May katlong nga aldaw. Bagyon. Da kayo iti mga bak. Well, so nga idi, to make the story short, halos when night out da iti tribu iti Benjamin. Dagiti anak da, dagi asawa da, di city was burned. Natay, pinatay da. Di anayhin ito dem. Tilang nabati kat dagi jay soldado. Well, 600 of them iti napati nga Benjamin all men natay aminan dagijay anak da dagijay families da idi in May iti kaslang panagmaymay sa ti Israel na amiris ti 11 tribes that nakabasol da apaya they almost wipe out kinasayan da iti 12 tribes ti Israel. Well. So nga idi pamanan ko nadakat ni. Istay nakabasol tayo ta imbis na 12 tribes kat ni apa 11 tribes hangag baling na 11 tribes eh. Kasi ti plano ni Apo Dios kat 12 tribes. So anya nga kiaramidan tayo. Well, dahil manan ti pinanunod da. Well, ay masapol nga totally nga haan nga mapukaw ti Benjamin tribe. Masapul nga mapaaduda manan ngem nagkarida dagiti nga 11 tribes nga handa nga mangmangted iti balasan da nga makiasawa ti Benjamin. Katapno maikan iti solusyon. Tapno maribay ken agripapulate umadumanan iti Benjamin tribe dahil iti pamayanda. Apanda nga inatakar iti nya daytoy haan nga nakiparticipate daytoy tinakita da nga butas ya during the civil war haan nga nakiparticipate iti Jabes Gilead yan. So nga kunadakat ay dagijay tahanda nga tinulong kada tayo patayan tayo isuda ngam dagijay bababaida
iso ti alaan tayo nga iasawa tayo kada gitoy nabatbati nga warriors ti Benjamin. Ngam, idi napapatay dan dagiti ada Jabes Gilead, tila ang babae nga naalada 400. Mano pa'y ti awan asawa da? Sino ti awan ti asawa na dito? Mabalin nga magatak tayo man, mangalat tayo ti babae nga iasawa kadakwada. So dahil iti nangyari, idi atakaran na ti Jabes Gilead, 400 laang. So kung niya dapat ti 200. Kasi ano tayo nga ibirukan ti asawa dahil ti 200? Well, nagpanunot namanan. Amoy ti pinanunot da? Well, kunada, ada iti piyesta ijay Shiloh. Well, kat no madama iti Shiloh, binilin da dagiti Benjamites nga mapandamang kidnap. So nga napandang anang kidnap, ti babalasang ti Shiloh, kat iso tin asawa da ijay, nabati nga 200 nga Benjamites. Well, and because of that, dahil iti pamayan nga in madumanan ti Benjamites. So, anya ko man dahil nga istang iti pakasaritaan niya. Well, no, mamisan confusing ang talaga ti Bible kat no niya tinangyari kat na isurat dita. Yan. Now, this is just all a product no ti tao kat sursurutan na iti panunot na nga iti paggarot na iso ti usto nga mahaan nga maiyan nurot iti sao ni Apo Diyos. So nga ko na concluding verse na ditakat, everyone follow what is in his what is right in his own eyes, but the upshot of that is doing what is evil in the sight of the Lord. So the last lesson that we can see here, Israel's moral downfall had its roots in the fierce independence that each man in its tribe cherished. Bawat tao ada ti kanya-kanya da nga panunod nga surutan. Ni Micah, ni Samson, kasjay. Not only the individuals but even the leaders. Every tribe has their own thinking. So it led to everyone's doing whatsoever seemed right in his own eyes. There was no unity in governance and in worship, so that law and order broke down with their own different initiative of faith, rules, and practices. Next one. In application, in our Christian community, the Apostle Paul introduced the secret of a good interpersonal relationship, the unity of the church, and harmony in Christian service. This binds the people of God to have the same standpoint and prevent them to follow what is right in his own eyes, which result to chaos as actually experienced by some early New Testament churches. Kahit nangasawon dito yung kakabsat, even ijay early churches tayo. Like in Corinth, di ba? Diyan ko na tayo nga the most nagulo nga church during the New Testament is the church in Corinth. Kanya-kanya isudang surot no anya iti panunod da. One of the peaceful church in the New Testament is the book of Philippians, di ba? The Philippians kat very supportive da iti ministry. Ngam nagkaroon lang ta iti conflict. Ta ada gamin ni Judas kinisintiki nga haan nga agpada iti panunod da. Yan. So ako na ni Apostle Paul, at least during our time, adan tinaited kada tayo, tapno agmaymaysa ti panunod tayo. Tapno agtutunos tayo, ken ada ti panagmaymaysa tayo. Ngam during the early times, nangro na day chimpo ti judges, and also in the early churches, there is a tendency nga ag-aapa, agsisina, dagiti namati kini Apo Dios taawan iti maysa nga panunod da. Yan. So nga tata, ni Apostle Paul kunana oray nga agsisinabali tayo nga churches, oray agsisinabali nga tribu ti nagapuan tayo, oray nagsisinabali ti background nga ayan tayo, if we have the mind of Christ.
Dayta panunot ni Kristo isu iti mangbukal kada tayo. Di panunot ni Kristo isu iti mangpangmaymaysa kada tayo. Well, ngapno iti panunot tayo kanya-kanya nga panunot. Panunot ni Charlie, matso, ipilit ko ta panunot to. Panunot mo sige, dayta ba? Awan ha. Nga ako kumprontar ti panunot tayo. Dayta iti mangted iti gulo. Nga kunana oray no na duma-duma iti nagapuan tayo, background tayo. No. May maysa ti panunot tayo. Adalang iti maysa nga panunot nga may maysa kada tayo. Ket awan ti sabali de panunot ni Kristo. Next. Yan. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him, but we have the mind of Christ. In address na ijay current na ito'y. Nakuna na ijay kat apay, nagado iti mapaspasamak nga madi, dita nga simbaan. And kuna na dito'y, the mind of Christ is this. Who being in the form of God thought it a robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, in earth, and things under the earth, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Yan. That is the mind of Christ. Humility, di pa nagkumbaba. Yan. Dahil ko maiti adalan tayo, nga ipangruna tayo, di pagsayaatan, tidaduma, sakbay kada tayo. Yan. So nga, dahil iti secret of unity, panagmaymaysa tayo, the mind of Christ, because it teaches us to be selfless, to be humble, to see the well-being of others more than our well-being. Yeah. Makita tayo ijay Book of Judges kat noon niya lang iti pagsayaatan da iso iti panpanunutan da. Even the early churches, nung kuna na dito'y the mind of Christ kat sabali. Yan. Romans 15:5-6. Now the God of patience and consolation grant you to be like-minded one toward another according to Christ Jesus. Yan. Agmay-may sa agtutunos tayo. No iaplikar tayo, iti ugali ni Kristo, prinsipyo ni Kristo, then nalaka nga agmay-may sa tayo. Yan. Hanlang nga agmay-may sa, no dikat gay mayat, iti panagkakaduwa tayo. That ye may be with one mind in one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Philippians 2:1 and 2. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord and of one mind. Yeah. In Christian theology, the mind of Christ refers to having the spiritual insight, attitudes, and purpose of Jesus Christ. And the key characteristic of the mind of Christ, of course, loving and compassionate. Yan. Dahil ti panunod ni Kristo Jesus, manangasik kin managayat. Humble and servant-oriented. Yan. This portrays his humility. Natal na. Yan. It seeks peace. Troublemaker. Peacemaker. Patient. Naanos. Yan. Kinaanos. Gentle and selfless, and then kingdom-oriented. Yan. So data iti kayat ni Apostle Paul for us. If we have that, then ya ko na nangaron ijay the working of the Holy Spirit. No ni Kristo Jesus iti agturay kada tayo to the empowerment of the Holy Spirit. Then tirumwar kada tayo kat dayjay love, joy, peace, and so on. Kat kuna na ijay oray no awan iti linteg. Ket adda nga naurnos.
ada ti kapya iti pagilian nya. So gaining the mind of Christ, kasano tayo ngarod nga agkaroon iti panunot ni Kristo. So kuna na dito, this is a process of spiritual transformation. Of course, it starts with our faith in the Lord Jesus Christ. And then applying di pa nakabalbaliw iti biyag tayo kini Kristo Jesus, and our accountability to spend time with God's Word, praying and surrendering to the Holy Spirit. Yan. So allow the Holy Spirit to work in your life. Yan. As kung naktatay, no idaulot Espiritu Santo iti biyag mo, oray no awan iti lintag, then natal na iti pagilyan, natal na iti community. Of course, kailangan tayo lata iti lintag, tatay aming nga tao, kataan nga namatik niya Apo Diyos, awan ti panagtrabaho ti Espiritu Santo kadakwada. And then, we engage ourselves with the Scripture. Because by learning the Word of God, tinsukatan na, dagitay banag na amo tayo nga kaslang usto ng haan gayam, nya, ulbud gayam. And we spend time in God's presence, we pray, and then we are mindful of our inputs. Teka na nga sa jay mindful of our inputs, gwardyaan tayo, jay sumsumrak, ijay panunot tayo, nya. So kung na iti Bible, iti Romans 12:2, noon niya ti adag ta panunot mo sukatam, iti panunot ni Kristo, babaan iti sa saon ni Apo Diyos. So kung na dito, be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Dagiti panunot, dagiti ada ijay judges, kat handa nga in konsulta iti pagayatan ni Apo Diyos, so that they give evil of their seeming right in their own eyes. And then cultivate community. Kat nga sa dito, we surround ourselves with other Christians, faithful Christians. Nya, tanong mo minsan kat napadasan nyo ba nga tinang isagsagmakmat lang ti Christian life yung kat padayo nga Kristiyano. So we surround with people who are faithful, and then we embrace transformation. Nya. Di pa nakabalbaliw tayo. So do we keep on growing. So for our conclusion, kakabsat, in all the lessons that we learn from the book of Judges, our final application is this. Number 1, we eliminate the cursed things that ensnare our Christian life. Noon niya dagiti banag nga mang mabuntog, mang padagsan, kelkidi, mang dadalit na Kristiyanuan nga panagbiag mo, ikatam. Number 2, we enlighten and edify our children about the Lord. Kaya tayo nga dagiti anak tayo sumurod damet iti legacy, iti pamati niya, continuing the legacy. One way to continue the legacy of faith that we have is that we pass on to our children the mighty acts of God and the commandment of the Lord. Number 3, as we have said, enough uston with sin cycle but to a consistent Christian life. Mauma kayo kadin, iti paulit-ulit nga defeated nga Christian life tayo. And then isagawa tayo matlang, so mas may mayat hindi nga italak tayo nga diretso nga agserbi tayo kini Apo Diyos. Amen. And then number 4, our endless battle for our Christian life and service. Nga tuloy ang laban niya. Dagay siguro dahil nagprotesta tata, tuloy ang laban kung kunaga siguro ijay niya. Anong laban naman yung nasa atin niya? Yay ilaban tayo jay kina-Kristiyano nga panagbiag tayo niya. Meaning to say, let us not lose guard niya. We always protect our Christian life. Hantay nga ipatpatuloy nga sa lakniban, gwardyaan iti na Kristiyanoan nga panagbiag tayo, ada ti masilip ti kabusor, tapno kastakat masulisog tayo manan. And number 5, instead of giving our loyalty, dependence to our leaders, we should engross our foremost loyalty to Christ. Iso kuma itinang rona nga loyal tayo kanya na. Tanoan niya man iti mang mangyari, even the world would turn upside down, then adda tayo lantangan naka-permit kini Kristo Jesus. We are fixed in Christ. And lastly,
We should engage ourselves with the refining and unifying mind of Christ. So i-bolt in tayo, o ikabit tayo, itibiyag tayo, iti dayta nga panunot ni Kristo, tadya panunot ni Kristo Jesus, iso ti mangduras, mangpaduras, iti Christian life tayo, ken mangin pagmaymaysa kada tayo, ti panagserbi tayo, kini Apo Diyos. Karalag tayo. Oh, Father God, ado nga talaga iti maadal iti sasaom. Kumurang nga talaga iti oras ni. But then, sikalata iti mangpuno, kadagiti kurang nga inadal mi, iti daytoy nga paset nga nasantuan nga surat. Sikalata iti mangted, iti panakaamok, ken panakaawat, ken orepay iti kabaalan. Tapno maiaramid mi dagitoy, kat makita mi iti maysa ken maysa nga haan nga maulit dagiti nagbidutan, dagiti napalabas nga tattaom ono dagiti namati. No dikat we would like to see ourselves progressing in our Christian life, not just merely continuing, but we see our life in a valiant victory, a valiant success as we commit ourselves consistent in our Christian life and service. So help us, we pray, in Jesus' name. Amen.